چپے چپے تے شرک دے اڈے بن گئے نے۔ میرے لئے ویکھو یار جی اسی انہاں گلاں تے غور نہیں کرنا، یہ دی وجہ کی ہے، بگاڑ کیوں ہے؟ قرآن بھی ہے، رسول پاک بھی نے، رمضان دے روزے بھی نے، ادھر ویکھو ترابیاں بھی نے، سارا کچھ پھر ایڈی تباہی کیوں پھری ہے؟ پھر میرے پیارے بھائیو ایڈا نیر کیوں ہے؟ چپے چپے تے شرک ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب میں سچی گل تانوں دسن لگا، ایک بندے نے آکھیا یار اوکھا سوکھا ہو کے نا ایک کام کر، میں تینوں نا گڈی انعام اندر داں گا۔ انہیں آکھیا کوئی نہیں، گڈی مینوں ملنی چاہیے، میں کام اوکھا سوکھا ہو کے کر لاں گا، تو دس کام کی ہے؟ انہیں کہا تو کراچی تو لے کے خیبر تک پورے پاکستان جنہیں دربار نے نا، انہاں درباراں دی تو مینوں صحیح لسٹ بنا کے دے دے، میں تینوں انعام اندر گڈی دیاں گا۔ تو انہیں آکھیا چلو ایک مڈیوں شروع کرنے ہیں، کراچی والوں ہی شروع کرنے ہیں، تے پھر چل دے سارے پاکستان دے دربار گڑ لیں گے۔ تو وہ کہندا ہے کہ میں سندھ تو شروع کیتا، کراچی تو شروع کیتا، تے سندھ چی میرا 2.5 لاکھ دا پٹرول لگ گیا۔ تو میں کہ اجے سندھ دے دربار نہیں گنے گئے تھے، اجے میں پنجاب جانا ہے، سرحد جانا ہے، بلوچستان جانا ہے۔ میں تانوں دسنا چاہنا ویکھو چپے چپے تے غیراں نوں سجدے ہو رہے نے۔ وہ اللہ دیو بندیو گل سنو، اسی کو واٹس ایپ تے انجوائے کرنا آئے ہیں، فیس بک تے ونسونیاں رنڈیاں دے گانے سننا آئے ہیں، مزاحیہ کلپ سننا آئے ہیں، اور نوجوان بھائیو اپنی ذمہ داری سمجھو۔ تسی اللہ دی زمین تے حجت ہو، صرف نمازاں پڑھن نہیں جی آئے، صرف روزے رکھن نہیں جی آئے کہ بے حیائی نچ دی روے، سود نچ دا روے، حرام نچ دا روے، ہر دوسری زبان گندی ہوئے، دل اندر کوڑ ہوئے۔ اور بھائی اسی سانو اللہ پاک نو اس طرح دیاں نمازاں نہیں چاہی دیاں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ذی وقار سامعین حضرات، رمضان المبارک دا آخری عشرہ جاری ہے، اور مینوں تواڈی محبت دے کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ سارے بچے جوان بوڑھے ماشاءاللہ نماز تو بعد درس قرآن پاک اندر تشریف فرمان ہے۔ اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا، سارے محبت نہ میرے الوے کے آمین کہنا۔ اللہ پاک توانوں اسی طرح بیت اللہ اندر نماز فجر نصیب فرمائے۔ جنہیں محبت دے نال بیٹھے ہو، اللہ پاک توانوں اسی طرح مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرمائے۔ کوئی لمحہ چوڑا درس نہیں، میں ایک فکر تواڈے سامنے رکھنی چاہنا اور تھوڑی تھوڑی جی توجہ چاہنا، انشاءاللہ میں بڑی جلدی دعا کر دیاں گا۔ میرے پیارے بھائیو، اس ٹائم مار کا بڑا گرم ہے اور میدان بڑا سجیا تے پھبیا ہے۔ سانوں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسی کیڑے پاسے کھڑے۔ اسلام تے کفر دی جنگ اپنے عروج تے وے، حق تے باطل دی جنگ اپنے عروج تے وے، بے شرمی بے حیائی تے عزت تے غیرت تے حیا دی جنگ اپنے عروج تے وے، فرما برداراں تے نافرماناں دی جنگ اپنے عروج تے وے۔ بس اے ویکھو نوجوانوں کس پاسے کھڑے ہو، کس کیٹاگری اندر کھڑے ہو۔ بس اس میدان اندر اولیاء الرحمن بنو، رحمان دے بندے بنو، اور اللہ دے دین دے غلبے دا سوچو، اپنے بچیاں نو دیندار بناؤ، فیملی نو دیندار بناؤ۔ میں اللہ پاک دی توفیق دے نال غالباً جڑا اے خطبہ جمعۃ المبارکہ کمال آباد فیصل آباد اندر بیان کیتا ہے، وہ یوٹیوب تے آ گیا ہے۔ وہ دے اندر میں ایک بڑی وڈی وجہ دسی سی کہ معاشرے چ جڑا بگاڑ ہے نا، پڑھ لو وہ دی ایک بنیادی وجہ اے وے، وہ تسی یوٹیوب تے سن سکتے ہو۔ اج میں تواڈے سامنے ایک دوسری وجہ بیان کرنا۔ ساڈے گھراں چوں لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہو سکتے، ساڈے ویران دل آباد نہیں ہو سکتے جنی دیر تک میرے پیارے بھائیو اسی اللہ پاک دے دین نو
ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ 90 ਤੋਂ 95% ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਖੜੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਚਟਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਲਾਟ, ਚਟਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਵਜ਼ੂ ਬੈਠਾ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ। तो मेरे प्यारे भाईओ, अज दे दरसे कुरान पाक अंदर तुहानूं मैं दसना है चाहना, असी सारे आशिके रसूल हाँ। यूट्यूब ते भी लोगों प्रोग्राम सुन लेना, असी सारे आशिके रसूल हाँ, मुहिब्बे अहले बैत हाँ, हज़रत अली दे मनन वाले हाँ, हैं जी अल्लाह पाक दे मनन वाले हाँ, जन्नत जहन्नम नूं मनन वाले हाँ। मेरे अल वेखियो ते साडे फैसलाबाद चों शायद एक शै भी खालस नहीं लभदी। फराडीए ते मुसलमान, इधर वेखो झूठे ते मुसलमान, जाल साज ते मुसलमान। जिदन चाइना की चीज़ ओरिजिनल कह के वेच आउंदा है ना, उदन अड्डी चुक के टुरदा है बदबख्त लानती ते समझदा पता नहीं मैं किड्डा क मार का मार आया। और बदबख्ता लानतिया ढिड दे अंदर जहन्नम दे अंगारे पा लिया नहीं जे चाइना की चीज़ ओरिजिनल करके वेच के आया है। और जे किसी दे गले जो चोरी की, फैक्ट्री जो चोरी की, मिलावटा करदा फिरना, जालसाजी करदा फिरना, रब ने तेरियां नस्लां ही बर्बाद कर देनियां ने। मेरे प्यारे भाईओ, इस टाइम इन्ना क बिगाड़ है। ईमानदारी दे नाल मैनूं दसो किन्ने क बंदे अपने महल्ले चों कढ़दे हो जिन्हां ते तुसीं कोई 5 लाख का भी भरोसा ते एतमाद कर लो तो कहो कि बंदा दयानतदार निकलेगा। मैं वेखिया 5-5 रुपए की खातर लोग बेईमान, फराडीए, झूठे, चप्पे चप्पे ते शिरक दे अड्डे बन गए ने। मेरे अल वेखो यार, जे असीं इन्हां गल्लां ते गौर नहीं करना, इहदी वजह की है, बिगाड़ क्यों है? कुरान भी है, रसूले पाक भी ने, रमज़ान दे रोज़े भी ने, इधर वेखो तराबियां भी ने, सारा कुछ आ। फिर एडी तबाही क्यों फिरी है? फिर मेरे प्यारे भाईओ एडा नेर क्यों है? चप्पे चप्पे ते शिरक हो रहा है। हाजी साहब, मैं सच्ची गल तुहानूं दसन लगा। एक बंदे ने आखिया यार औखा सौखा हो के ना एक काम कर, मैं तेनों ना गड्डी इनाम अंदर दांगा। उन्हें आखिया कोई नहीं, गड्डी मैनू मिलनी चाहिए है, मैं काम औखा सौखा हो के कर लाँगा, तू दस काम की है? उन्हें कहा तू कराची तो लैके खैबर तक पूरे पाकिस्तान च जिन्ने दरबार ने ना, इन्हां दरबारां दी तू मैनू सही लिस्ट बना के दे दे, मैं तेनों इनाम अंदर गड्डी देंगा। तो उन्हें आखिया चलो एक मुढ़ियों शुरू करने, कराची वालों ही शुरू करने, तो फिर चलते चलते सारे पाकिस्तान के दरबार गिण लांगे। तो वो कहता है कि मैं सिंध तो शुरू किया, कराची तो शुरू किया, तो सिंध च मेरा 2.5 लाख का पेट्रोल लग गया। तो मैं क्या अजे सिंध के दरबार नहीं गिने गए, तो अजे मैं पंजाब जाना है, सरहद जाना है, बलोचिस्तान जाना है। मैं तुहानूं दसना चाहना, वेखो चप्पे चप्पे ते गैरां नूं सजदे हो रहे ने। अल्लाह दे बंदे हो गल सुनो, असी कोई WhatsApp ते इंजॉय करना आए हैं, फेसबुक ते वन सवनियां रंडियां दे गाने सुनना आए हैं, मज़ाहिया क्लिप सुनना आए हैं। और नौजवान भाईओ अपनी जिम्मेदारी समझो, तुसी अल्लाह दी ज़मीन ते हुज्जत हो। सिर्फ नमाज़ां पढ़न नहीं जे आए, सिर्फ रोज़े रखन नहीं जे आए कि बेहयाई नचदी रवे, सूद नचदा रवे, हराम नचदा रवे, हर दूसरी ज़बान गंदी होवे, दिल अंदर कोड़ होवे। और भाई असी सानू अल्लाह पाक नूं इस तरह दियां नमाज़ां नहीं चाहिदियां। आओ ज़रा मिल के सोचिए। बड़े ही इख्तिसार दे नाल मैं तुहानूं दसना चाहना, मैं 3-4 चीज़ां ते गौर कीता है। उहदे चों एक वजह ये वे
जिन्नी देर तक नौजवानों अल्लाह दा दीन रटिया रटाया रहेगा, साडे घर ठीक नहीं हो सकते, साडियां ज़बानां ठीक नहीं हो सकदियां, साडियां नमाज़ां ठीक नहीं हो सकदियां। ताड़ी मस्जिद का तो मैनू पता नहीं, मैं एक मस्जिद जाना, अल्लाह जानदा, मैं नौजवानों नूं वेखना कारी साहब तराबियां पढ़ा रहे होंदे ने, गुस्सा ना मेरी गल दा करिओ, ते कई गमाशते मस्जिद च बह के फेसबुक वेख रहे होंदे ने, व्हाट्सएप वेख रहे होंदे ने, अल्लाह जानदा बेहयाई वाले क्लिप मस्जिद बह के देख रहे होंदे ने। कारी बेचारे डरे ने, मौलवी डरे ने, खतीब डरे ने, सदर साहब नूं, सैकटरी, किसे नूं हिम्मत नहीं कि किसे नौजवान नूं कवे और बदबख्ता तू मसीते बह के लानत पिया खटना। चल जे तू एडी जरूरी को फेसबुक वेखनी है तो दफा हो जा, दरवाज़ों बाहर जाके वेख ला। रमज़ान दियां रातां, ताक रातां पता नहीं जिंदगी च लभनियां ने कि नहीं लभनियां, मस्जिद के अंदर बह के फेसबुका वेखना, नंगियां औरतां दियां फोटोआं देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाईओ, इहदी बिगाड़ दी जिहड़ी एक वजह मैनू समझ आई है ना, नौजवानों जिन्नी देर तक तुहानू नमाज का तर्जमा नहीं ना सही आउणा, खुब के तुसी नमाज नहीं ना पढ़नी, ते तुहानू नहीं ना पता लगना कि मैं पहली रकअत सूरह रहमान का जिहड़ा रकू पढ़िया ये अल्लाह ने तुहानू की आखिया, ते दूसरी रकअत अंदर जिहड़ा मैं सूरत वाकिया दा रकू पढ़िया इहदे च तुहाडे रब ने तुहाडी मौत दीयां घड़ियां किवें बयान कीतियां ने। जिन्नी देर तक तुहानू इन्हां गल्लां दी समझ नहीं आउणी, ना घर पाक हो सकदे जे, ना तन्हाइयां पाक हो सकदियां जे, ना ज़बानां पाक हो सकदियां जे, ना सोचां ते मुआशरे पाक हो सकदे जे। अज दे दरसे कुराने पाक दा खुलासा है जे, जिन्नी देर तक दीन रटिया रटाया रहेगा उन्नी देर तक तुहाडे मुआशरे अंदर इनकलाब नहीं आएगा, उन्नी देर तक जिंदगी च हया नहीं आएगी, सबर शुक्र नहीं आएगा। शिरक दे अड्डे बन गए, फहाशी दे अड्डे बन गए, जालसाजी आम, फराड आम, झूठ आम, ਇਹਦਾ मामूल बन गया। बाप अगो बदतमीजी करना, बुढ़े बाप नूं रुलाना, मां नूं रुलाना। तो मेरे प्यारे भाईओ, ये दीन दा फहम है, ये दीन दी मुहब्बत है जिहड़ी इंसान दे दिल अंदर इनकलाब पैदा करदी है। तो सब तो पहले नमाज दा तर्जमा सीखो, गौर करो, इनू खुब के पढ़ो, गुस्सा ना करियो। दसो हाँ तुहाडे जो किन्ने क मेरे वीर भरा ने जिन्हां नूं सूरत रहमान दा तर्जमा आउंदा है? ते गुस्सा मेरी गल दा ना करियो। 30 साल तेरी उम्र हो गई है, 35 साल तेरी उम्र हो गई है, सिखो मुसलमान होया तेनू सूरत रहमान दा तर्जमा नहीं आउंदा? बेटा बैठ जा, आराम नाल जरा बैठ जा। की मसला, तेनू सूरह वाकिया दा तर्जमा नहीं आउंदा? तुहाडी मस्जिद अंदर आलम मौजूद ने, कारी साहब मौजूद ने, ओए हुण ते इन्ना नेर मच गया, अल्लाह दा शुक्र करो तुहाडे नाल कुरान दी दियां गल्लां करने आ, वरना जाओ बाहर दूसरियां मसीतां चेक करके वेखो, मुसल्ले ते खलोण वाले इमाम साहब, खतीब साहब, हजरत साहब, रब दी कसम उन्हां नूं भी कुरान दा तर्जमा नहीं आउंदा। उन्होंने कौम नूं सिखाना की है, कौम नूं दसना की है, शिरक चों कढना की, उन्होंने खुद कुछ नहीं आउंदा। जिन्नी माशाअल्लाह तुसी खूबसूरत मस्जिद बनाई है, प्यारी मस्जिद बनाई है, और मैं तकरीबन पूरा रमज़ान ही बयान करता रहा, लेकिन इस तरह का माहौल मैं किते नहीं वेखिया। मैं तुहाडे चों किसी बंदे नूं उठदियां नहीं वेखिया। तुहाडे च जे खैर जिंदा है, नेकी जिंदा है। लो जी, मैं एक सैंपल के तौर पर तुहानूं एक चीज़ सुनाण लगा, लेकिन पहले मैं दुआ करनी है। जिन्नी मुहब्बत नाल बैठे हो ना, मेरी मस्जिद गूंज जानी चाहिए आमीन दे नाल। अल्लाह सोहणिया जिहड़े साडे प्यारे फौत हो गए ने, अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा दे। इन्हां जो जिद कोल मां नहीं, अल्लाह उहदी मां दी कबर नूं नूर ना भर दे। अल्लाह पाक जिद कोल बाप नहीं, उहदे बाप दी कबर नूं नूर ना भर दे। अल्लाह पाक सानू सारी जिंदगी किसी बंदे दा मोहताज ना करी। अल्लाह साडे ज़ाहिर नालों साडा बातन पाक कर दे। एक दुआ नूर दे टाइम बहुत जरूरी है। अल्लाह जिन्हां दियां धीआं भैणां जवान ने, अल्लाह पाक उन्होंने इज्जत वाले रिश्ते मुहैया फरमा दे। अदालतां, कचहरियां, जेलां, हस्पतालों के अल्लाह धक्कियां तो महफूज फरमा दे। आ दुआ एक मैं दिलों के करना ते मोहब्बत रामीन के आज दिल मेरा अल्लाह फेरदा है। अल्लाह ताला दुनिया तो जाइए तेरे दीन दे तालिब इल्म बन के जाइए। अल्लाह पाक सानू कुरानो हदीस ते नमाज दा तर्जमा सीखण दी तौफीक अता फरमा दे। एक लफ्ज़ अगर बंदे नू दीन दा समझ आ जाए ना, एक लफ्ज़
تے بندے دی زندگی بدل جاندی ہے. ادھر ویکھ بندے دی سوچ بدل جاندی ہے. مثال دے طور تے میں سیمپل دے طور تے نمونے دے طور تے صرف ایک لفظ دا تانوں ترجمہ سنا کے تے درس ختم کرنا. مثال دے طور تے تسی ایک لفظ کنا سن دے ہو؟ سبحان اللہ. ساڈے مولوی صاحب سونا قرآن پڑھن تے تسی جواب اندر کی آندے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ہن اے جڑا سبحان اللہ تسی آکھیا ہے کتے ساڈے مسلماناں نوں سبحان اللہ دا معنی سمجھ آ جائے نا اللہ جاندا جے زندگی دے روگ مک جان. تواڈے ملک چوں شرک مک جائے. اگر کتے ساڈے حکمراناں نوں سبحان اللہ سمجھ آ جائے, تاجراں نوں سبحان اللہ سمجھ آ جائے, نمازیاں نوں سبحان اللہ سمجھ آ جائے, غصہ نہ کریو 70% نمازی بڑے بگڑے جے. انہاں نے اپنے سخت رویے دی وجہ تو, زبان دی سختی دی وجہ تو گھر نوں جہنم بنا دیتا ہے. نمازی ہوئے جڑا رحم دل ہوئے, نمازی ہوئے جڑا دل دا بڑا نرم ہوئے, بڑا پیارا ہوئے. بندہ نمازی بھی ہوئے, ادھر ویکھو ہر ویلے بھریا پیتا بھی رہے, ہر ویلے منہ دے 12 بجے رہن, سارے گھر نوں ہی اگے لایا ہوئے. اس طرح نہیں بچے نمازی بن دے. لو جی دعا میں کرنا سارے محبت نام کو اللہ پاک سانو رحم دل نمازی بنن دی توفیق عطا فرما. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ فرماندے نے زیادہ تو زیادہ میرا ذکر کریا کرو, صبح تے شام سبحان اللہ پڑھیا کرو. آؤ لوگوں میں جڑی تانوں ایک وجہ دسنی چاہنا بگاڑ دی, نماز رٹی رٹائی جے, قرآن رٹیا رٹایا جے, دعاواں رٹیاں رٹائیاں جے. جنی دیر تک تواڈے ملک چ دین رٹیا رٹایا تسبیح دی حد تک رہے گا, تواڈے ملک چوں شرک نہیں جے مک سکدا, بے غیرتی نہیں جے مک سکدی, بے حیائی نہیں جے مک سکدی, بے شرمی نہیں جے مک سکدی, جال سازی تے فراڈ نہیں جے مک سکدا. ایک لفظ بندے نو سمجھ چلو یار جے 30 بارے نہیں نہ سمجھ آئے, پوری نماز نہیں سمجھ آئی, سجدے تے جڑا کہنا نا سبحان ربی الاعلی تے سبحان ربی العظیم, اج میرے کولو سبحان اللہ تے معنی سکھ لے, میں سبحان اللہ دا ترجمہ کرنا معنی کرنا. پھر دعا کرن تو پہلے میں تواڈے کو ایک واری پوچھاں گا کہ دسو جے دین دا ایک لفظ سمجھ آ جائے تے اللہ پاک نے نیرے مکا دیندے نے, تے جے بندے نو سارا دین ہی سمجھ آ جائے تے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندے نے. اے ہن جڑا لفظ بولیا جی نا سبحان اللہ, اے دے نے 5 معنی. کنے معنی نے؟ سارے محبت نہ بولو سبحان اللہ دے کنے معنی نے؟ اے 5 معنی رب نے قرآن اندر کیتے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانِ. مروہ مسجد دی اندر بیٹھ کے, شداب کلونی اندر بیٹھ کے, چنگ روڈ فیصلہ بات تے بیٹھ کے اللہ فرماندے نے میرا کوئی توحید پرست بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہندا ہے, میں جڑا نیکیاں تولن والا ترکڑا لایا ہے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا او ترازو ایک واری سبحان اللہ کہن دی وجہ دے نال اجر و ثواب دے نال مالا مال ہو جاندا ہے. یہ دے تو انہوں مسئلے دا پتہ ہے کہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھئے تے 10 نیکیاں مل دیاں نے, تے سبحان اللہ بھی قرآن اندر موجود ہے. پہلا معنی جدو کہندے ہو سبحان اللہ, اے دا معنی ہے وے تو جو میرے وال, اے دا معنی ہے وے اللہ دی ذات ہر کمی تو پاکے, ہر نقص تو پاکے, ہر عیب تو پاکے, تے میرے اللہ دی ذات ہر کمزوری تو پاکے.
جدوں سجدے پہ کے جو بندہ کہے سبحان ربی العالی، رکوع اندر بندہ کہے سبحان ربی العظیم، میرا عظمتاں والا اللہ ساریاں کمزوریاں تو پاک ہے، سارے عیباں تو پاک ہے، سارے نقصاں تو پاک ہے۔ اللہ دی قسم جوانو رکوع چوں سر چکن نو دل نہیں جے کردا، جدوں بندہ سجدے پہ کے کہندا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، پھر سجدے جو سر چکن نو دل نہیں کردا، میرا تیرا ستیہ ناس کاڑیاں نے کر دیتا ہے۔ کئی ایڈی تیز پڑھتے نے، ادھر دیکھو سبحان ربی العالی سبحان، اوہ تو لفظ کترنے کچلنے تو کردہ کی ہے سجدے دے نال؟ ٹھہر کے پڑھیا کر سبحان ربی الاعلی، میرا بلند و بالا اللہ ہر نقص تو پاک ہے، ہر کمزوری تو پاک ہے، میرا پالن والا رب ہر عیب تو پاک ہے۔ یار گل سنو جوانو، جدوں جو تانوں یقین ہے تے یقین پہلے بھی ہے تے ہور ود گیا ہے، ساڈا رب عیباں تو پاک ہے، پھر اچھی بولو تے سارے بولو عیباں تو پاک رب چھڑ کے کسے دیر دے در تے چکن نو دل کردا؟ اوے سارے بولو کسے قبر نو سجدہ کرن تے دل کردا؟ جدوں ساڈا اللہ جو عیباں تو پاک ہے، پھر اس اللہ نال پیار کریا کر، پھر اس اللہ نال محبت کریا کر۔ اور مانا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کیتا ہے، فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ پہلا معنی میں مکمل کر دیتا، لوگو ساڑھے رب اندر عیب کوئی نہیں جے، اسی بھولنے ہاں رب بھولدا نہیں جے، اسی سونے ہاں رب سوندا نہیں جے، اسی کھانے ہاں رب کھاندا نہیں جے، اسی پینے ہاں رب پیندا نہیں جے، ساڑھے اندر کمزوریاں نے، مل کے بولو اسی تھکنے ہاں تے ساڑھا رب تھکدا نہیں جے۔ آج معنی سبحان اللہ دا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا ذکر اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرتا واسیلا۔ کتھے یرانے پالدا پھرنا ہو عیباں تو پاک رب چھڑ کے، کتھے تکے کھاندا پھرنا ہو عیباں تو پاک رب چھڑ کے، او تینوں کنجدا بھی ہے، او تے اتنا پیارا تیرا رب ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا گناہ کر کر کے تھک گیا ہے، میرے اگے آ کے ایک مچھر دے پردے برابر سچے آنسو بہا دے، میں گناہ ہی معاف نہیں کرانگا، میں تیرے گناہوانوں نیکیاں اندر تبدیل کر دیاں گا۔ عیباں تو پاک رب دا ملک ہی پایا ہی انہیں 30 سپارے نازل کیتے نے، تینوں 30 سپارے دا ترجمہ بھی نہ آئے۔ میں تو آنو نا ایک فکر دین آیا، دسو اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ دا ترجمہ کون سنائے گا؟ دسو تو آڑے جو کیڑا نوجوان بزرگ ہے جیڑا اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ دا ترجمہ سنائے گا؟ اوے عیباں تو پاک رب ہے، اس پاک رب دی پاک کلام نہ جڑ جا۔ حضرات زیبکار بڑے اختصار نہ دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں معنی سن لو، میں دعا کراں۔ پہلا معنی ہے وے ساڈے مینوں تے جدن دا پتہ لگا ہے نا کہ سبحان دا معنی ہے اللہ دی ذات عیب تو پاک ہے، اللہ بھولدا نہیں جے۔ ادھر ویکھو اللہ نو پتہ ہے تو کس حالت اندر ہے، اللہ نو پتہ ہے تو تیاں دے معاملے اندر کس حالت اندر ہے، اللہ نو پتہ ہے تو قرضے دے معاملے اندر کس حالت اندر ہے، اللہ نو پتہ ہے تو بیماری دے معاملے اندر کس حالت اندر ہے۔ تیرا اللہ بھولدا نہیں، ساریاں ہی خبرانے تیریاں تیرے رب نو، بس اس رب نو سونے سونے سجدے کریا کر۔ پہلا معنی اللہ دی ذات عیب تو پاک ہے، تے سبحان اللہ دا دوسرا معنی ہے وے معنی میں کرنا تے میری مسجد سبحان اللہ دی چھل دے نال جھوم جائے۔ دوسرا سبحان اللہ دا معنی ہے وے سبحان اللہ، اللہ پاک نے کائنات دا نظام بنایا ہے، اللہ نے کائنات دا نظام چلایا ہے، آسمان بنائے، زمین بنائے، انسان بنائے، فرشتے تے جن بنائے، زندگی تے موت بنائی۔ سبحان اللہ دا معنی ہے وے کائنات دا نظام بنان اندر تے چلان اندر اللہ شریکاں دی شراکت تو پاک ہے۔
سارے مل کے بولو توحیدی غیرت دا اظہار کرو ساڈے رب دا کوئی شریک ہے. اور مل کے بولو کوئی نبی ساڈے رب دا شریک ہے. اور پھر بولو کوئی ولی ساڈے رب دا شریک ہے. فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون. اور کلا ہی ہے جن نے تانوں پیدا کیتا ہے, اور کلا ہی ہے جڑا تانوں رزق دیندا ہے, اور کلا ہی ہے جڑا تانوں موت دے گا, اور کلا ہی ہے جڑا تانوں زندگیاں دیندا ہے. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء, اے جنہاں نوں رب دے شریک بناندے پھردے ہو اے کچھ نہیں جے کر سکدے. سبحانہ و تعالی اما یشرکون. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لو جی جے بندے نوں نا سبحان اللہ دا دوسرا معنی سمجھ آ جائے نا کہ اللہ شریکاں دی شراکت تو پاک ہے, کوئی ولی, کوئی علی, کوئی نبی, کوئی چھوٹا, سب رب دے بندے تے رسول نے. مل کے بولو کوئی رب دا شریک اے کتے معنی سمجھ آ جائے تے پھر بندہ غیراں نوں سجدے نہیں جے کردا, پھر بندہ غیراں نوں اللہ نال نہیں جے ملاندا, پھر اللہ والے الکا بعد بندہ غیراں نوں نہیں جے دیندا. ہن آؤ میں تیسرا معنی تواڈے سامنے کراں. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن آیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. ہے ذات تیری سبحان اللہ, نالے بات تیری سبحان اللہ. ہر کوئی تیرا دتا کھاندا اے, کئی نعمتاں خوب ہنڈاندا اے, تے مل کے بولے ہو تیرے باج نہ کوئی عطاندا اے, سب تیرے نے احسان اللہ. ہے ذات تیری سبحان اللہ, نالے بات تیری سبحان اللہ. تیریاں نعمتاں ایک دو چار نہیں, کر سکدا کوئی شمار نہیں, تے کسے نعمت دا انکار نہیں. اسی سارے ہاں قربان اللہ. ہے ذات تیری سبحان اللہ, ذرا مل کے بولو ہے ذات تیری سبحان اللہ, نالے بات تیری سبحان اللہ. جڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے, جڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے, سب چھڈ کے تیرا ہو جاوے, تے تیرے بوئے اتے آن کھلو جاوے, انہوں بخشنا تیری شان اللہ. ہے ذات تیری سبحان اللہ, نالے بات تیری سبحان اللہ. ساڈے اللہ دی ذات عیب تو پاک جے, تے مل کے بولو ساڈا رب شریکاں دی شراکت تو. تیسرا معنی سنیو سبحان اللہ دا تیسرا معنی اے وے, اللہ پاک نے آسمان بنایا, زمین بنائی, چرند بنائے, درند بنائے, حیوانات بنائے, انسان بنائے, فرشتے بنائے, جن بنائے. جدوں اسی آنے ہیں نا سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العالی, ایدہ تیسرا معنی ہے وے اللہ پاک نے جنیاں بھی مخلوقہ پیدا کیتیاں نے, میرے اللہ دی ہر مخلوق بیکار پن تو پاک ہے. کوئی بھی میرے اللہ نے کم بے مقصد نہیں کیتا. جے میرا اللہ بارش نازل کر رہا ہے دی اندر بھی حکمت ہے, بارش روک رہا ہے دی اندر بھی حکمت ہے, حتیٰ کہ میرے رب نے جڑا گرمی دا موسم بنایا ہے اے دی اندر بھی حکمت ہے. اور مل کے بولو جڑا سردی دا موسم بنایا اے دی اندر بھی کئی حکمتہ میرے تو اڈے علم اندر نہیں. کوئی چیز اللہ پاک نے بیکار پیدا نہیں فرمائی. یہ معنی پتہ تیسرا کتھے وے,
सूरह आले इमरान दा आखिरी रकू फरमाया इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह दा बंदा आसमान वेंदा ज़मीना वेंदा रब दियां मखलूकां वेंदा ते आंदा अल्लाह तू कोई भी शै बेकार पैदा कीती। लो जी जेड़ा चौथा माना है ना ए सुनाण वास्ते मैं सारी तमीद तुहाडे सामने बन्नी है। हुण जरा चौथे माने ते गौर करियो। पहला माना मिल के बोलो साडे अल्लाह दी जात ऐबां तो तुसीं कहना पाक है। सारे मिल के बोलो मैं दुआ कर लगा साडे अल्लाह दी जात ऐबां तो भाई शरीकां दी शराकत तो अल्लाह दी हर मखलूक बेकारपन तो। चौथा माना मैनू अल्लाह पाक ने सेहत दिती है नहीं दिती औलाद दिती है। खवातीन बैठी है मेरी वो बेटी हो जरा गौर करे आजे। चौथा माना करके मैं अपनिया शादीशुदा भैणां दी जिंदगी दे सारे दुख चुनने चाहना। चौथा माना करके अल्लाह जानदा जे मैं तुहाडे चो दुखां दी गठरी दे बोझ जद उतारने चाहना। किते दीन सिखो ते सही किते तर्जुमा सिखो ते सही किते नमाज सिखो ते सही। अब वेख मैं एक लफ्ज़ दा पिया तर्जुमा करना ते अल्लाह ने किवें इल्म और इरफान दे दरिया दे अंदर बहा दिते ने। पहला माना अल्लाह दी जात ऐबां तो पाक है। दूजी गल अल्लाह शरीकां दी शराकत तो पाक है। तीजी गल हर मखलूक बेकारपन तो पाक है। चौथी गल ए वे सानू अल्लाह ने जिस हाल अंदर रखिया है भावें अल्लाह ने कर्जा नहीं उतारिया भावें कोई धी दा रिश्ता नहीं मिलिया भावें माँ फौत हो गई है भावें अल्लाह ने बीमार कर छड़िया है भावें अल्लाह रहम करे कोई एक्सीडेंट हो गया है। भाई सुभान अल्लाह दा चौथा माना है वे मेरे अल्लाह ने मैनू जिस हाल अंदर भी रखिया है सुभान अल्लाह मेरे बारे मेरे अल्लाह दा फैसला जुल्म तो पाक है। सारे मिल के बोलो साडे बारे साडे अल्लाह दा फैसला जुल्म तो भाई अल्लाह जुल्म नहीं जे कर दे। नमाजां पढ़ना पर्दे करनी है फिर भी मेरा रब तैनू पुत्र नहीं देंदा ये अल्लाह दे प्यार दे रंग ने। पैसा नहीं देंदा करजई रहना ये भी अल्लाह दे प्यार दे रंग ने। बीमारियां रब ने पा दित्तियां ने फिर भी तू नमाजां पढ़दा रहना ये अल्लाह दे प्यार दे रंग ने। सुभान अल्लाह दा चौथा माना है जे अल्लाह जिस हाल अंदर भी रखे सारे बोलो उच्ची बोलो रब दा गिला करना। इंज नहीं सारे बोलो रब दा गिला करना फिर बोलो रब दा शिकवा करना उच्ची बोलो रब दा दर छड़ के गैर दे दर ते जाना। हजरत यूनुस ने एक चौथा माना मछली दे पेट अंदर समझा दिता है। तेरे ते माड़ी जी मुश्किल आ जाए तू कहना दुखां जोगा रह ही मैं गया। मैं एक बदबख्त बुढ़ी नू सुनिया औरत नू सुनिया वो औरत पता की कहे चिट्टा झाटा ते अकल दा घाटा। वो बदबख्त औरत नू मैं खुद सुनिया वो आंदी है कारी साहब दुखां जोगी मैं ही रह गई है रब नू मेरा घर ही नजर आउंदा है। मैं ना एक दफा सरगोदे रोड ते मेरा घर है मुस्लिम टाउन 3 मैं ना प्रोग्राम ते जान लगा तो इंजन आयल मैं चेंज करवाना सी। वो मैट्रो दे नाल एक उन्होंने जगह बढ़ाई है मैंने आख्या यार चेंज कर दे ते नाल मैं क्या चलो जड़ा आयल इंजन चेंज पिया करते हैं थोड़ी तबलीग भी करना गल्लां बातां भी करना। मैं क्या नमाज पढ़िया कर रोज़े रखिया कर। मैं बावजू मसीते बैठा हाजी साहब मैनू पैंदा लैंदा नौजवान कह लैंदा मैं अजकल नमाजा कोई नहीं पढ़ता मैं रब नाल रुसिया वां। मैं क्या तू रब ना क्यों रुसिया आंदा मैं अल्लाह नू आख्या सी एक जगह मेरा रिश्ता हो जाए उत्थे मेरा रिश्ता नहीं होया मैनू उधरों जवाब हो गया हुण मैं नमाजा भी छड़ दित्तियां ने ते दुआवां भी छड़ दित्तियां ने। मेरे प्यारे भाईओ ए ताक रातां आ रही जे मैं शुरू तो इत्थे तमीद बनी सी ना पेचा पै गया जे ए हुण ताक रातां वेख तेरियां कित्थे गुजरदियां ने। अठां बाजारां च वेख की कुछ हो रहा है बेपर्दगी जालसाजी फराड सारी सारी रात दा जगराता इन्हू कोई हया नहीं कि ताक रातां ने वो सारा साल ही कमाना ही इन्हां ताक रातां च उठ के अपने रब नू याद कर। तेरे रब दा फैसला जुल्म तो पा के जे तू गरीब है तो ये भी हिकमत है
جے بیمار ہے تے ایدے چ بھی حکمت ہے اور جے بے اولاد ہے تے ایدے چ بھی حکمت ہے سینے ٹھنڈ پاؤ میں پنجواں معنی کر کے دعا کراں اچھی بولو سارے بولو رب کسے دا حق رکھ دا کل میں قاری صاحب اثروں بعد درس دیتا اس درس میں کی دیتا میں نے ایک بندہ سوال کر کے اندھا شیخ صاحب بڑا عرصہ ہو گیا دعا کر دیا میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہن میں دعا کرنی چھڑ دیتی وہ میں کہا تینوں کنے آکھیا دعا قبول نہیں ہوندی ہر دعا قبول ہوندی ہے جائز دعا ہوئے حق حلال دی دعا ہوئے اچھی بولو سارے بولو رب رد کردہ وہ دے قبولیت دے 3 طریقے نے میں کہ اللہ پتر دے دے مل گیا کاروبار دے دے مل گیا صحت دے دے مل گئی ایک قبولیت دا طریقہ ہے وے تے دوسرا قبولیت دا طریقہ ہے وے میں اللہ پتر دے دے نہیں ملے اللہ صحت دے دے نہیں ملی اللہ کاروبار دے دے نہیں ملے پر اللہ نے اس دعا دے بدلے میں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ تو بچا لے آئے اللہ نے اس دعا دی بجا تو میں بڑی وڈی معذوری تو بچا لے اور نمازیوں تو انہوں پتہ ہی نہیں اور جوانا تینوں پتہ ہی نہیں جڑیاں رو رو کے دعاواں کرنا ہے تینوں پتہ ہی نہیں اللہ انہاں دعاواں دی وجہ تو تینوں کنیاں آفتاں تو بچانا نکرہ مل تے رو رو کے رب کو دعا کر تے کی کہنے رب نو میں کتھے جاواں تیرا در چھڑ کے اے میرے مالکا کون میرا تیرے بنا میرے سچے خالقا اج ہنجوان دی لڑی تو پرو لین دے اللہ بوے اپنے پہ کے رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجوان تھی تو لین دے رو رو کے دعاواں کر اللہ دعاواں ضائع نہیں کردہ سبحان اللہ دا چوتھا معنی حضرت بابا جی یونس نے سمجھایا ہے مچھلی دے پیٹ اندر نے تیرتے ماڑی جی آفت آ جائے تے رب دے گلے کرنا ہے ماڑی جی آفت آ جائے کدی کسے ٹیری تے ڈگنا تے کدی کسے ٹیری تے ڈگنا ہے رب دا نبی مچھلی دے پیٹ اندر ٹر گیا ہے تے اتھے چوتھا معنی جا کے کیتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ معنی پتہ کی ہے لا الہ الا انت اللہ تیر تو علاوہ میں آواز کنوں مارا تیر تو علاوہ میرا ہے ہی کوئی نہیں وزارتاں تے ایس ایچ او تے جج تے اللہ دنیا داہاں تے نہ ایڈے بھروسے کریا کر مال تے نہ ایڈا مان کریا کر تعلقات تے نہ ایڈا مان کریا کر لا الہ الا انت اللہ تیرا در چھڑ کے کتھے جاما تیر تو سوا ہے ہی کوئی نہیں سبحانکا اللہ تیری ذات بھی پا کے تیری بات بھی پا کے میں نو جتھے یا اللہ تاڑ چھڑے ہی تیرا فیصلہ ظلم تو پا کے انی کنتو من الظالمین یا اللہ وعدہ کٹا میرے کلو ہے اللہ نہ کرے گڈی چو گر جائے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے رب نہ کرے نقصان ہو جائے وعدہ کٹا ہو جائے یہی کیا کرو یا اللہ کمی کتائی میرے کلو ہی ہے سارے بولو اچھی بولو تسی اللہ تعالیٰ جی میرے تے ظلم کیتا چوتھا معنی ہے میرے توڑے بارے اللہ پاک دا فیصلہ ظلم تو اے بڑا بڑا بول جے اس تو بعد ان میں دعا کرنی ہے رب نے دعا میں رات نہیں جے کرنی ہے ذرا سینے ٹھنڈ پا دے روزے دی حالت انشاءاللہ تاکہ ساڈا پیغام جرشاں دے ٹر جائے ساڈا اللہ دے بارے عقیدہ ہے وے اللہ نے سانو جس حال اندر بھی رکھے ہے اچھی بولو سارے بولو ساڈے بارے رب دا فیصلہ ظلم تو یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واسیلا اللہ دی ذات ہر عیب تو بھاگے ساڈا رب شریکاں دی شراکت تو بھاگے اللہ دی ہر مخلوق بیکار پن تو بھاگے چوتھا بانا سانو رب نے جس حال اندر بھی رکھے ہے ساڈے بارے اللہ دا فیصلہ ظلم تو پنجواں معنی سنو پھر درس میں ختم کرنا پنجواں معنی سبحان اللہ دائے وے اللہ نے جڑی سانو شریعت دیتی ہے قرآن و حدیث والا دین دیتا ہے اللہ دا نازل کردہ دین ہر قسم دی غلطی تو پاکے
اچھی بولو رب دے قرآن اندر کوئی غلطی، اچھی بولو نبی پاک دی حدیث اندر کوئی غلطی، اور پھر بولو ساڑھے دین اندر کوئی غلطی نہ، ساڑھے دین اندر کوئی اضافہ ہے نہ، ساڑھے دین اندر کوئی کمی ہے، تے پھر میں تو انہوں سلام کرنا شکر رب دا ادا کریا کر، کینسر تو نہ گھبرایا کر، قرضے تو نہ گھبرایا کر، تھی پت دنیا چھڑ جائے، جدائی دے جائے پریشان نہ ہویا کر، باپ دادے جو ٹر جائے پریشان نہ ہویا کر، اللہ دا شکر ادا کریا کر۔ اللہ پاک نے تینوں اپنے سچے دین، اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی حدیث دا چوکی دار بنا دیتا ہے۔ لو جی ایک باری سبق سناؤ پھر گال ختم کریے۔ سبحان اللہ دے کنے معنی نے؟ لو جی ایماندار نے دسو، میں تانوں ایک لفظ دا ترجمہ تے معنی دسیا تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی، عقیدے سونے ہو جاندے نے، دکھ بندے دے ٹوٹ جاندے نے، تے جدو بندے دے سینے اندر قرآن پاک دے پورے ترجمے دا نور اتر جائے۔ قاری صاحب دے کولو نماز دا ترجمہ پڑھ، ایک ایک لفظ دا ترجمہ سکھ۔ پتر جے نماز چور ہے نا تے امریکہ دے کسے ٹاور تے جا کے بھی جاب کر لے تینوں خیر نہیں پینی۔ میں پاکستان تو افریقہ، افریقہ تو یورپ، عرب، پوری دنیا دا چکر لگا بیٹھا۔ میں بڑے بڑے نوجوانوں راتاں کلباں گزار دینے، اللہ دی قسم دن سو کے گزار دینے، ٹکرا مار دیاں ویکھیا ہے۔ وہ آندے نے قاری صاحب سوائے تھے بغیرتی بے حیائی دے کچھ نہیں، اسی نچوڑ کر دیتا ہے۔ ماں پیو دے قدماں چ بندہ روے، رب دا شکر ادا کردا روے، اللہ خیر دے سارے دروازے ہی کھول دیتا ہے۔ سارے مل کے بولو سبحان اللہ دے کنے معنی نے؟ اللہ دی ذات ہر عیب تو، سارے بولو یار جنہیں ماشاءاللہ جو بیٹھے ہو نا محبت نہ ایک باری ذرا روزے دی حالت جو بول کے دسو، رب دی ذات ہر عیب تو، کائنات دا نظام بنان چلان اندر اللہ پاک شریکاں دی شراکت تو، اللہ نے جنیاں مخلوقاں بنائیاں نے ساریاں مخلوقاں بیکار پن تو۔ ہن ذرا تہاڈی آواز آنی چاہیے دیئے، پیسے تھوڑے لبے نے بہتے لبے نے، رنگ کالا مل گیا، سفید مل گیا، گھر چھوٹا مل گیا، وڈا مل گیا، سائیکل مل گیا، کار مل گئی ہے، جو بھی مل گیا تسی پتہ کی کہنا ہے؟ جو مینوں میرے رب نے دے چھڈیا ہے، ایہو جے خزانے میرے رب نے کدی کسے نوں دتے ہی نہیں۔ ایویں مرو مرو کردا پھرنا، کٹیا وٹیا پھرنا اپنے رب تے، تھوڑے جے پیسے نہ لبن تے نمازاں بھی گئیاں تے رب دے بارے بھی گلاں کردا پھرنا۔ جس بندے دے سینے چ رب دے بارے کٹنے نا، رب دے فیصلے نو سمجھدا کوئی چج دا فیصلہ نہیں، او دا ایمان بھی برباد، او دا اسلام بھی برباد۔ اپنا سینہ کشادہ کر، اللہ نے تینوں دین ورگا خزانہ دیتا ہے، توحید ورگا خزانہ دیتا ہے۔ اللہ دی ذات ہر عیب تو پاک، شریکاں دی شراکت تو پاک، ہر مخلوق بیکار پن تو پاک۔ گونج پا دیو میرے تواڈے بارے اللہ دا ہر فیصلہ ظلم تو، پھر بولو ظلم تو۔ اور پنجویں گل، اللہ نے جڑا دین نازل کیتا ہے، اللہ دا دین ہر قسم دی غلطی تو۔ تے اگلا جملہ سنو تے درس ختم ہو گیا۔ جو تسی کہندے ہو نا اللہ تیری ذات عیب تو پاک، تو شریکاں دی شراکت تو پاک، تیری ہر مخلوق بیکار پن تو پاک، میرے بارے تیرا فیصلہ ظلم تو پاک، تیرا دین غلطی تو پاک۔ اللہ فرماندے نے پھر مروہ مسجد بہ کے سبحان اللہ کہن والیا، تیرا نامہ اعمال میں گناہاں تو پاک کر کے تینوں پاک جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلو پکا وعدہ نہیں، ارادہ کرو انشاءاللہ ترجمہ ایک دفعہ نماز دا دہراؤ گے نا انشاءاللہ، سارے ارادہ کر دیو نا انشاءاللہ، تے قرآن دا بھی ترجمہ انشاءاللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ دعا کر دیئے کھبے سجے نہ ساتھی دیکھیو، اللہ دی توحید دی گل ہوئی ہے تے اندروں میں ذرا بول کے دسو ہاں جی انشاءاللہ رب نے خالی لٹانا؟ بھائی یقین نہ اللہ کو دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے میرے اللہ
انہاں چوں جد کول باپ نہیں او دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، جد کول ماں نہیں او دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ انہاں دے جننے پیارے فوت ہو گئے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما، جنہ تیرا گھر بنایا دودھ پت مال جان اولاد اندر برکتاں فرما۔ ایک یار سارے دعا کرو، اللہ کسے بندے دا محتاج نہ کری۔ یا اللہ جڑے تیرے بندے بے روزگار نے، بڑے بڑے پیارے نوجوان بزرگ، عید دی خوشی آ رہی ہے، اللہ پاک سب نو غیب دے خزانے چو مالا مال فرما۔ اللہ عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ زمزم پلا رج رج پلا تے مکے صدقے پلا، زمزم پلا رج رج پلا تے اللہ مدینے صدقے پلا۔ اے میرے اللہ تیاں پتراں والوں اکھاں ٹھڈیاں فرما، مقروضاں دے قرضے ادا فرما، بیماراں نو شفا عطا فرما، رکھے روزے قبول فرما، پڑھیاں نمازاں قبول فرما، ملک دے حالات بہتر فرما۔ ایک میں دعا کرنا سارے آمین کہو، اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے، زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے، اڈیاں رگڑ کے بھی مرنا ہے اللہ شہادت والی موت نصیب فرما، وضو دی حالت موت نصیب فرما۔ اللہ خواب اندر نبی پاک دا دیدار نصیب فرما، جنہ دے بچے قرآن حدیث پڑھ دے نے اللہ انہاں نو دین دا عالم بنا، دین دا امام بنا، اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما۔ اس میرے پتر تو لے کے آخر تک جننے ساتھی بیٹھے نے اللہ صاحب دے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما۔ اللہ سبحان اللہ سی سمجھ لیا ہے اے دے مطابق عقیدہ رکھن دی توفیق عطا فرما، اپنی جناب تے راضی رہن دی توفیق عطا فرما۔ بھائی جان نے والدہ محترمہ دا کیا اللہ پاک انہاں نو شفا عطا فرما۔ سونیا ربا اپنی رحمتاں نال مالا مال فرما، جہنم تو بچا تے جنت نصیب فرما۔ تاک راتاں آ رہیاں نے اللہ سونے عقیدے دے نال سانو سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرما، جہنم تو بچا تے جنت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی